हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर कराने के लिए ले जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ दुनिया की सियासत, माशियत और सकाफत पर गहरा असर छोड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, जिसे आमतौर पर आज़ादी, जिद्दत और ख्वाबों की ज़मीन के तौर पर जाना जाता है। अमेरिका ना सिर्फ रकबे में बहुत बड़ा है, बल्कि यहाँ की आज़ादी भी मुख्तलिफ सकाफतों, ज़बानों और नस्लों का हसीन इम्तियाज़ है। यहाँ के शहर जैसे न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और वाशिंगटन डीसी ना सिर्फ दुनिया भर में मशहूर हैं, बल्कि हर एक की एक अलग ही पहचान और कहानी है। अमेरिका की तारीख भी बहुत दिलचस्प और पेचीदा है, जिसमें इंडियन कल्चर, यूरोपीय यूनियंस और आज़ादी की जद्दोजहद शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ अमेरिका के मशहूर मकामात और ज़िंदगी का अंदाज़ देखेंगे, बल्कि यहाँ के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी, सकाफत और छुपे हुए हक़ाइक़ का भी जायज़ा लेंगे। इस सफ़र के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत में अमेरिका की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ के लोग किस तरह रहते हैं और वो सब कुछ जो एक आम ट्रैवलर या नए आने वाला शख्स महसूस करता है। यूएसए नॉर्थ अमेरिका में वाक़या है और रकबे के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें मैक्सिको और कनाडा से जा मिलती हैं और इसके साहिल अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन से मिलता है। मुल्क में 50 रियासतें और एक वफाकी ज़िला यानी वाशिंगटन डीसी शामिल है, जो मुल्क का दारुल हुकूमत है। यूएसए की तारीख सदियों पर मुहित है, जिसकी शुरुआत यहाँ के मकामी नेटिव अमेरिकन से हुई और बाद में यूरोपीय आबादकारियों ने यहाँ का सफ़र किया। 17वीं सदी में यहाँ आबादकारियाँ शुरू हुई और 19वीं सदी में अमेरिका ने आज़ादी हासिल की। इसके बाद यह मुल्क दुनिया की एक ताकतवर इक़्तिसादी और सियासती क़ुव्वत के तौर पर उभरा। अमेरिका की ज़मीन बहुत मतनू है। यहाँ रॉकी माउंटेन्स, डेजर्ट्स, वैलीज, टाल माउंटेन्स, ग्रेट लेक्स वगैरह मौजूद हैं। हर रियासत की अपनी मुनफरिद सकाफत, ज़बान और लहजा और रवायात हैं, जो यूएसए को एक रंगीन और मतनू मुल्क बनाती हैं। यूएसए में ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ और मसरूफ़ है। शहर और रियासत की अपनी एक अलग कल्चर, डेली रूटीन है। बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और शिकागो में लोग आमतौर पर जल्दी उठते हैं, काम या स्कूल जाते हैं और दिन भर के अपने टारगेट्स पूरा करने में लगे रहते हैं। यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत मॉडर्न और टेक्नोलॉजी पर मबनी है। लोग ज्यादातर गैजेट्स और स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी लोग अपनी फ्रीडम और प्राइवेसी को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, इसीलिए अक्सर लोग अकेले रहते हैं और अकेली जिंदगी आम समझी जाती है। लेकिन ये अकेलापन बाज़ औक़ात मुश्किल भी होता है, खास तौर पर ये नए आने वाले लोगों के लिए जिनके खानदान एक दूसरे के करीब नहीं होते। खाने के लिहाज से यूएसए बहुत डिफरेंट है। यहाँ फास्ट फूड, इटालियन फूड, मैक्सिकन फूड और कई दूसरे खाने आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पर एंटरटेनमेंट भी कल्चर का एक बड़ा हिस्सा है, जैसे मूवीज, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और हॉलीवुड मूवीज शामिल हैं। बाज़ाहिर जिंदगी आसान लगती है, लेकिन हकीकत में लिविंग कॉस्ट, कंपटीशन और अकेलापन सब मिलकर जिंदगी को चैलेंजिंग बना देता है। यूएसए में जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज अर्निंग है और फाइनेंशियल सर्वाइवल है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अकेले रहते हैं। शुरू में ज्यादातर लोग जो यहाँ पर नए आते हैं उनको लो पेइंग जॉब्स करनी पड़ती हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स में, गैस स्टेशन पर या डिलीवरी जॉब्स, जहाँ काम के घंटे लंबे और थका देने वाले होते हैं। किराया, बिल, फूड एक्सपेंसेस और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का खर्चा इतना ज्यादा होता है कि बाज़ औक़ात महीने के आखिर में सेविंग्स तकरीबन सिफर हो जाती हैं। अकेले रहते हुए ना कोई फैमिली सपोर्ट होता है और ना ही कोई इमोशनल बैकअप होता है, जिसकी वजह से मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत से लोग दिन में 2 जॉब्स करते हैं ताकि बेसिक लाइफ मेंटेन कर सकें। बाहर से यूएसए ख्वाबों की जमीन लगता है, लेकिन अंदर से ये जगह हार्डवर्क, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल मांगती है। जो लोग हिम्मत नहीं हारते वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाते हैं, लेकिन ये रास्ता हरगिज आसान नहीं होता। यूएसए टूरिस्ट के लिए एक हैरत अंगेज मुल्क है, क्योंकि यहाँ कुदरती खूबसूरती और मशहूर मकामात दोनों मौजूद हैं। मुल्क में हर रियासत की अपनी मुनफरिद जगह हैं, जैसे ग्रैंड कैनन अरिजोना में, जो अपनी शानदार चट्टानों और वसी दीवारों के लिए मशहूर है। येलोस्टोन नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जबकि नाइग्रा फॉल में पानी के शानदार मनाजिर देखने को मिलते हैं। बड़े शहर भी सयाहों के लिए दिलचस्प हैं, जैसे न्यूयॉर्क सिटी में स्टैचू ऑफ लिबर्टी और लॉस टाइम्स स्क्वायर, एंजल्स में हॉलीवुड और सेंटा मोनिका बीच। यूएसए में मुख्तलिफ टाइप्स के लैंडस्केप भी हैं, जैसे डेजर्ट्स, टाल माउंटेन्स, ग्रीन वैली और रॉकी माउंटेन्स, वसील झीलें जैसे ग्रेट लेक्स
جو ہر وزٹر کے لیے کچھ نیا پیش کرتی ہیں۔ یہاں کا ٹریول ایکسپیرینس نہ صرف ورچوئل ٹریٹ ہے بلکہ ہر مقام کی اپنی ہسٹری اور سٹوری بھی ہے جو سیاحوں کے سفر کو یادگار بناتی ہے۔ یو ایس اے میں ٹریول کرنا بہت آسان ہے، لیکن ملک بہت بڑا ہونے کی وجہ سے یہاں پلاننگ بھی بہت ضروری ہے۔ امریکہ میں فلائٹس بھی بہت کنوینئنٹ ہیں اور بڑے ایئرپورٹس جیسے لیکس، JFK، اوہاری دنیا کے سب سے مصروف ہب میں شامل ہیں۔ اگر آپ ٹورسٹ ہیں تو یو ایس اے میں روڈ ٹرپس بھی بہت زیادہ مشہور ہیں، خاص طور پر روٹ 66 یا پیسیفک کوسٹ ہائی وے جو سینک ویوز کے لیے جانے جاتے ہیں۔ امریکہ کے مختلف ٹائپ کے ویزاز جیسے اسٹوڈنٹ ویزا، ٹورسٹ ویزا اور ورک ویزا سفر اور رہائش کے لیے قانونی راستے فراہم کرتے ہیں، لیکن ہر سفر سے پہلے قوانین اور ریکوائرمنٹس جاننا بہت ضروری ہے۔ یو ایس اے کی زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہے اور جہاں بھی کچھ چیلنجز اور مشکلات موجود ہیں۔ بڑے شہروں کے کچھ ایریاز میں کرائم ریٹس بہت زیادہ ہیں، خاص طور پر تھیوز، گینگز اور وائلنٹ کرائمز کے حوالے سے احتیاط ضروری ہے۔ ہوم لیسنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر لاس اینجلس اور سین فرانسسکو جیسے سٹیز میں، جہاں کے لوگ شیلٹرز یا اسٹریٹ پر رہتے ہیں۔ لیونگ کاسٹ اور ہاؤس ایکسپینسز بڑے شہروں میں بہت ہائی ہیں، جس کی وجہ سے نیو کمرز یا اسٹوڈنٹس کو بجٹ پلاننگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ہیلتھ کیئر بھی بہت مہنگا ہے اور یہاں ہیلتھ انشورنس کے بغیر ٹریٹمنٹ حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یو ایس اے کی سوسائٹی میں ڈائیورسٹی موجود ہے، لیکن بعض اوقات ریکل ٹینشنز اور سوشل انیکوالٹی بھی دکھائی دیتی ہے، جس سے بعض لوگوں کو اڈاپشن میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس کے باوجود اکثر لوگ فریڈم، اپورچونٹیز اور لائف سٹائل کی وجہ سے یہاں آنا پسند کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ملک کی طرح یو ایس اے بھی اپنی پرابلمز اور چیلنجز رکھتا ہے۔ یو ایس اے صرف بڑے شہروں اور مشہور مقامات کا نام نہیں، بلکہ یہاں پر اور بھی بہت سے چھپے ہوئے مقامات ہیں جو اکثر ٹورسٹ کے لیے سرپرائزنگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر الاسکا میں آپ ناردرن لائٹس دیکھ سکتے ہیں جو دنیا کے سب سے خوبصورت نیچرل لائٹ شو میں سے ایک ہیں۔ فلوریڈا کے تھیم پارک جیسے ڈزنی ورلڈ اور یونیورسل اسٹوڈیو ہر عمر کے لوگوں کی تفریح کا مرکز ہے۔ یو ایس اے میں کچھ یونیک لاز بھی موجود ہیں، جیسے الاباما میں مخصوص قوانین یا نیواڈا میں گیمبلنگ کے اجازت شدہ ایریاز جو لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ امریکی کلچر میں سپورٹس کا بہت اہم حصہ ہے اور یہاں کے لوگ NBA، NFL اور باسکٹ بال کے لیے بہت جذبہ رکھتے ہیں۔ یو ایس اے میں کئی اسمال ٹاؤنز بھی موجود ہیں جیسے روسوال UFO مشہور ہیں اور سیڈونا اپنے ریڈ راکس اور اسپرچول انرجی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہ بہت سے چھپے ہوئے مقامات اور فن فیکٹس ہیں جو یو ایس اے کے سفر کو اور زیادہ دلچسپ اور یادگار بناتے ہیں۔ یو ایس اے کا ایجوکیشن سسٹم دنیا بھر میں مشہور ہے اور جہاں کی یونیورسٹیز ہائی سٹینڈرڈ کی تعلیم فراہم کرتی ہیں۔ بڑی اور مشہور یونیورسٹیز جیسے ہارورڈ یونیورسٹی، میساچوسٹس یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اور سینفورڈ یونیورسٹی نہ صرف تعلیم بلکہ ریسرچ اور انوویشن کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ یہاں ایجوکیشن کا طریقہ کار انٹریکٹیو اور پریکٹیکل ہے، جس میں اسٹوڈنٹس کو پروجیکٹس اور انٹرنشپ کے ذریعے تجربہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یو ایس اے میں ہائر ایجوکیشن کے لیے مختلف ویزاز ہیں، جیسے اسٹوڈنٹ F1 ویزا دستیاب ہے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہاں کی لائبریریز اور ریسرچ فیسلٹیز دنیا کی بہترین ریسورسز میں شمار ہیں اور اسٹوڈنٹس کو اپنے کیریئر کے لیے بہترین موقع ملتا ہے۔ یو ایس اے واقعی ایک ایسا ملک ہے جو اپنے اپرچونٹیز، فریڈم اور لائف سٹائل کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہاں کے بلند شہر، قدرتی مناظر، مشہور لینڈ مارکس اور دلچسپ چھپے ہوئے مقامات ہر وزٹر کے لیے یادگار تجربہ فراہم کرتے ہیں، لیکن صرف دیکھنے سے نہیں بلکہ اس ملک کی حقیقت اور زندگی کے ہر پہلو کو سمجھنے کے بعد ہی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں رہنا اور کام کرنا کتنا دلچسپ اور چیلنجنگ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند کی ہے تو نیچے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ یو ایس اے جانا چاہتے ہیں اور یو ایس اے میں آپ کون سے مقامات دیکھنا چاہتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری اگلی کنٹری کی ڈاکومنٹری بھی دیکھ سکیں۔ اگلی بار ہم آپ کو ایک حیرت انگیز ملک کی سیر کروائیں گے تو تیار رہیں کیونکہ ہمارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔